नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम से दिन कहीदेले किए ना राधा माँ कहले सुकुआ दबा को पड़िबो जसवंत कहले कोडू सुकुआ आनिबी मु आ कोडू सुकुआ आनिबी केला मुगा तमु कहूची तेमे आनी दबो बोली सेता बेला को चिलिकार शिष्य माने हेलेनी आज कहले शिष्य मान को कोसे आनिबे हां से शिष्य मान आनिबे ना जसवंत कहले सुकुआ न देले ये घर छाड़ी पळिबो कोन करिवे शिष्य मान को डाकिले सेति बेले शिष्य मान को डाकिले अरे शंकरा अरे रघुआ करे तम गुरु कहचंती सुकुआ पुंजी आनिबो हां सुकुआ आनिबो करे सुकुआ तू काई आश्चर्य हो तू सुकुआ आनिबो करे बालिया सुकुआरो दियोंडा आनिबो तापड़ा सुकुआरो दियोंडा आनिबो बरक सुकुआरो दियोंडा आनिबो बेकेटी सुकुआरो दियोंडा आनिबो तोरी सुकुआरो गंडिया आनिबो हेटी चेंगो आनी थबो गंडी चेंगो कोन हबा तू जानी नुरे शंकरा सुकुआ सिना करूच हेरे चेंगो सुकुआरे दी फोड़ा आंबुला पकई देई थबो हेटी आंबुला खाली चाटी चाटी करी खाई देबो कोसाउ थबो दाउ दाउ गुंडा उठुबो साउ सा एई गया सेता बेला को चिलिका शिष्य माने हेलेनी आज्ञा कहीदेले से माने सुकुआ आनी के मठ को आसिले मां को आज्ञा देला सुकुआ मां कोन कले ना मां आज्ञा सुकुआ काटिले ताको आज्ञा धोई की बेसर देई खट्टा देई की तरकारी कले ना तरकारी कले आज्ञा महाप्रभु जसवंत से दिन कले कोन ना जेता बेला जसवंत मध्याह्न समय रे भोजन करबा को आसिले आज्ञा राधा मां आनंदित होई आसन खंडे पकई देले बसी गले हाथ पद को धौत करी किए प्रभु जसवंत आज्ञा संगे संगे अन्न थाई ता बाढ़ी देले जेतेबेले अन्न थाई बाढ़ी देइचंती अपेक्षा करिचंती तरकारी कोन आनिबे आज्ञा तरकारी कोन आनिले सुकुआ तरकारी के थाली करे रखी देले राधा मां जेतेबेले थाली करे सुकुआ तरकारी रखी देले जसवंत कहले राधे कौन बा ये कौन अरे मो बाबाजी लोक सुकुआ खाइबी मो किला सुकुआ रो खाइला नै आंबुला फटाटा खाउनो किला सुकुआ केंती मोह वासना आउती तुमको गंध होउची कहले सुकुआ मु खाइबिनी खाइबनी ना तमे आज अलबत खाइबो तेमे खाइले मु तम संकुड़ी रे खाइबी तेमे मु हेबी धनिया तेमे अब पाना मधुर मालो राधा मां कहिले मु आज पत्नी धर्म पालन करिबी मोर स्त्री धर्म पालन करिबी केमिति आपण माने देखंतु कहीदेले कौन आपणकर स्वभाव कवि गंगाधर मेरे कहीदेले गोटे पद स्वामी को भोजन परे तू भुंजीबू सोईबू शयन परे स्वामी तोर सजते जीवा पूर्वरु उठिबू प्रत्युषारे स्वामी कर भोजन पर भोजन करिवो ए मां कवि कहिले भोजन पर भोजन करिवो भोजन पर स्वामी करो स्वामी जत्ता बळे भोजन कहि सारिबे उचिष्ट थाली रे तमे खाइबो शयन पर आगे सोइबो शयन पर सोइबो माने भोजन पर मु भोजन करंती बोला मोर जे फट्टी पीगिरी जो भात कंसारे थरे हाथ पुराउती तळे दरांडी दउती तळे दरांडी करी से गोबर फोबर हाथ पुणी से भात कंसारे पुराउती नाइलो चीची कहि जीवो ए रा पाटिको ना आज्ञा भोजन पर भोजन करिवो शयन पर शयन करिवो कोटा काम आगुरु करिवो को काम स्वामी उठिबा पूर्वरु प्रत्युषरु आज्ञा उठिबो कारण स्वामी उठिबा पूर्वरु तुमर ये अपखरा मुखटा को अधुआ मुह को आज्ञा दर्शन जेमति न करंती एक कथा कहि देले जेता कहि दैचंती आज्ञा एठी कहि देले राधा मां कहले आपण भोजन करि सारले मु से उचित थाइरे भोजन करिवि स्त्री धर्म आज पालन करिवि नचेत बाप घर को जीवी मु जीवित पळेबी जेता बळे कहिले आज्ञा कोन करिवे जसवंत सेठी प्रभु को डाकिले कहले हे ठाकुर मते तू कह मु जहा खात तो समर्पण करे कहले भोजन हे हे पूर्वरु श्री जगन्नाथ को समर्पण करे समर्पण
ଡାକିଦେଲେ ହେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ହଁ ହେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ହଁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ତତେ ସମର୍ପଣ କରେ କରିଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ କି ଆଜି ଖାଇବି। ତତେ ସମର୍ପଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ହଁ। ଏଠି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଚୌତିଶା ହେଲା ପଟଳ ହଉଛି ଜ ଜ ପଟଳ ରାଗ ହଉଛି କାମତି ଆଜ୍ଞା। ତାଳ ହଉଛି ତ୍ରିପଟା ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ଦେଖି କହିଲେ ଜଗତ ଅନୁ ହେଇ, ହେଇ। ରାଗେ জাত বনি ভাগে জগত রাগে জাত বনি ভাগে ওলা জগ তরনাথ জগত অনীতি কোলা কাহি জগত পতি হই অনীতি কল কাহি মুহিকি কার লেওনাথ মহাপ্রভু জগন্নাথ জগত জনগণ পিতরু কিমান ডাকিলে হে দিন বান্ধব হে বিশ্ব চিন্তামণি বিশ্ব নিয়ন্তা হ্যাঁ হে প্রভু প্রভু কଣ କରିବି ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେ ଆଜି ତୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ତତେ ସମର୍ପଣ କରେ ଆଜି କେମିତି ହେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆଜି ମତେ କହ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ସମର୍ପଣ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ କରିବି ଏଠି ଡାକିଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କରମଳା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ମୋହିନୀ ସେ ତୁମେ ଶଶୀ ବାবা আয় হে দয়া ময় হো মোহিনী সে তুমে শশী আয় হে দয়া ময় নিশি বিনা শশী শোভা পাইব কি কাহা ভুলি
ଆସିବି ନା ଶଶୀ କଣ ଶୋଭା ପାଇବ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ରାତି ନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ନା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଡାକିଛନ୍ତି ହଁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବି ତୁ କାଇଁ ନ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବ ହଁ। ହେ ଠାକୁର ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ନାଇଁ। କଣ କଲେ ନା ନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସିଂହାସনে ଥାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେ ଖା ତୁ ଖାଇଲେ ଆଗ ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇବି ଯେତେବେଳେ ଆଘ୍ରାଣ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଶୁକୁଆ ଗନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଗଲା ଲହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା ଶୁକୁଆ ଗନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟା ପୁରିଗଲା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଗମ ବିଚାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯୋଉ ବାସ୍ନାକୁ ବାରି କଲେ ଶୁକୁଆ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ବଡ ପଣ୍ଡା ଅଧିଆ ପଡିଲେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲାନି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଅଧିଆ ପଡିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ହେ ପ୍ରତାପ ଆଜି ଶୁକୁଆ ଘ୍ରାଣ ମୁଁ କରିଛି କେମିତି ଜାଣିଛୁ ନା ଓଢଙ୍ଗରେ ଯଶବନ୍ତ କଲା ଭୋଗ ଦାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ତାକୁ କଲି ଅଢଙ୍ଗରେ ଯଶବନ୍ତ ଭୋଗ ଦାନ କଲା ବାପା କୋଉ ଅଢଙ୍ଗ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ନାଇଲୋ ଅଢଙ୍ଗ ମଠର ବାବାଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯା କିଏ ନା ରାଜା ପଚାରିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କଣ ଶୁକୁଆ ଲାଗି କରାଯିବ ନା 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 ତାହେଲେ ନା ଯଶବନ୍ତକୁ ଡକା ଯଶବନ୍ତକୁ ଡକିଆ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯଶବନ୍ତକୁ ଆଜ୍ଞା ଡକିଆ ଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଯଶବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ରାଜା ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଯଶବନ୍ତକୁ ଚାହିଁଲେ ପାଦଠୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ ପଚାରିଲେ ଯଶବନ୍ତ କହିଲେ କି ମତେ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜା କଣ ନା ଚାହିଁବାର କାରଣ ତୁଳସୀ ମାଳ ପୁଣି ମୁଖରେ ଦାଢ଼ି ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇଛୁ ମୁଖରେ ଦାଢି ଶୁକୁଆ ଖିଆ ତୁ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ ବିରାଡି ନା ଯେବେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମତେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଶୁକୁଆ ଖିଆରେ ମୋର ଯଦି ମତେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ଶୁକୁଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ହସିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ 60 ପଉଟି ଖାଇପାରିବୁ ନା 60 ପଉଟିରେ ମୋ ନ ପୁରିବ ପେଟ ଅଧା ଭୋଜନ ଦିଏ ଯେ ସେ ନିହାତି ଖଣ୍ଡ ଏ 60 ପଉଟିରେ ପେଟ ପୁରିବ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆକୁ ଆଜି ଶାସ୍ତି ଦେବି ଦେଖିବା ଖାଇ ପାରୁଛି ନ ଖାଇ ପାରୁଛି ଯଦି ନ ଖାଇ ପାରିଲା କାରାଗାରେ ବନ୍ଦୀ କରିବି ତାହେଲେ 60 ପଉଟି ବାଢି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା 60 ପଉଟି ବାଢି ଦେଲେ ମା ମାନେ ନୟନର ପଲକ ରାଜା ପକେଇ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଘ୍ରାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ କହିଲେ ମତେ କ୍ଷମା କର କିଏ ଆପଣ କୁହ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ହେ ରାଜା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଅଂଶୀ ମୋ ଅଂଶରୁ ସେ ଜନ୍ମ ତେଣୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କଣ ଶୁକୁଆ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯିବ ନା ନା ଆଉ ଏଠି କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପରଜନ୍ମ ହବ ମୋର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଶୁଣି ଶୁକୁଆ ଲାଗି କରାଯିବନି ଜନ୍ମ ଚାଲିଯିବ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଆଜି ଓଳା ଶୁଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରିବି ବାପା
সেই স্থাନରେ মকর সংক্রান্তিরে শুকুয়া পোড় পিঠা হব অড়হঙ্গ মঠু শুকুয়া যায় আজ্ঞা ভোগ করা যায় শুকুয়া পোড় পিঠা হেই তাহলে যাজপুর জেলা পঞ্চু পাণ্ডব নিকটস্থ ওড়াশুণী গুম্ফার মহন্ত অরক্ষিত দাস আজ্ঞা অদ্যাবধি সে স্থাନରେ এ উৎসব পালন করা যাଉଛି সে মঠর নাম বর্তমান শুকুয়া মঠ হাড় চর্ম মাংস এ মোর শরীর এথি লগাইছু ভাবরে হাড় চর্ম মাংস এ মোর শরীর এথি লগাইছু ভাবরে রক্ষিত দাস সে করিয়াছি রক্ষিত দাস শুনি রে রহিব রে নিতড়ি দারুণ গরি দিনে দুগা নিরালা হেবারে নিতড়ি দারুণ গরিব তাহলে ওড়াশুণী গুম্ফার মহন্ত প্রভু অরক্ষিত দাস যশবন্ত দাসଙ୍କର পরজন্ମ তাহলে আজ্ঞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଯଶବନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରୀ ହଉ ହଉ ଏଣିକି ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ କି ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ। मु गायिका चंद्रप्रभा स्मिताराणी दास जगतसिंहपुर नाउगा मोर ओडिशावासी को मोर भूमिष्ठ प्रणाम मु आपण मान निकट में पंचसखा विषयटी महाप्रभु यशवंत कथा आलोचना कली जदि ए विषयटी आपण मान को भल लगुव आपण मान लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे मोर नंबर होची 8895565926 आपण मान को भूमिष्ठ प्रणाम। दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपन को केमती लागला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ हां सब्सक्राइब करबो केबे भूलंतु रहउची नमस्कार।